बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का बल्ला तो चलेगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुनाया है, लेकिन साथ ही एक बड़ी गेम की है, वो भी आपको बतानी है। इमरान खान एक बड़े इल्जाम से बरी हो गए। मलक रियाज किस तरह फंस गए और उनके खिलाफ जो नई तहलका खेद रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अंदर क्या तफसीलात सामने आई हैं, क्या जरदारी भी इस पूरी गेम के अंदर शामिल है, इस पर भी बात होगी। मोनस इलाई आपको इल्म है बैरून मुल्क है, और चौधरी परवेज इलाई इस वक्त कैद में है। उन पर बड़ा दबाव है तहरीक इंसाफ छोड़ने का। मोनस इलाई की जायदादों के हवाले से एक खबर आई है, उसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चौधरी परवेज इलाई ने जब इमरान खान के साथ शामिल होने का फैसला किया तो यकीनन ये उस वक्त मुश्किल फैसला था जब सारे लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। तो यकीनी तौर पर ये उस वक्त हवा की मुखालफ सिमत के अंदर आना फिर उनके लिए शकूक व शुबहात से ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के अंदर के शायद जो जो केसेस बनते गए इमरान खान पर, दीगर कायदीन पर, तो ऐसे लगा कि परवेज इलाई को जानबूझ के ये रखा गया है, हीरो बना रहे हैं ताकि जो पार्टी है उसके अंदर उनकी मकबूलियत बनाई जा सके। और ये तवक्को थी जब मजीद सख्तियां बनी तो परवेज इलाई जो है वो शुजात हुसैन के साथ शामिल हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे। तो यकीनी तौर पर ये तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ चौधरी परवेज इलाई ने बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई है। वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। मोनस इलाई जो है उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है और वो स्पेन के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ जो पार्लिमानी लीडर थे साजिद अहमद खां भट्टी, जो उस वक्त काफ लीग के अब तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो वो मोहम्मद खां भट्टी के भतीजे भी हैं। वो इस वक्त कनाडा में है। उनकी नदीम अफजल चंद के जो वालिद हैं हाजी मोहम्मद अफजल चंद, जो बीमार भी हैं और उनकी उन्होंने इयादत भी की है। और बहुत सारे वहां पे जो लोग हैं, तसव्वुर नजीर पठान का और दीगर लोग भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अब यहाँ पर जो है वो ये बड़ा आम मामला है कि जो मोनस इलाई है वो मौजूद है स्पेन के अंदर। उनको धमकाया भी जाता है और बड़ी बातें की जाती हैं। अब उनकी जो जायदादें हैं वो इश्तिहारी होने की बिना पर उनको मुंजमद किया गया, और जो जायदादें मुंजमद की गई हैं उनकी तफसील आई है, वो पहले आपके सामने रखनी है। मोनस इलाई की जो जायदादें हैं, लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुजमद किए गए हैं, जो दस्तावेज पेश की गई है। मोनस इलाई के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई है। मोनस इलाई ने सारी रकम इन बैंक अकाउंट से निकलवा ली है। रकम जो है वो बैंक अकाउंट से निकलवा ली, और वो कहते हैं रकम जमा और निकलवाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम बैंक अकाउंट्स मुजमद कर दिए गए। मोनस इलाई के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। अब ये बड़ा एक अजीब किस्म की बात है। मैं ये डिफेंड नहीं करूंगा कि अगर कोई किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई जुर्म किया है, तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन आजकल जितने भी ये केसेस नजर आ रहे हैं, ये एक भंड पुना जैसे कहते हैं पंजाबी के अंदर, बोगस किस्म के बयानिए होते हैं। बाद में पता चलता है उसमें से निकलता है कुछ नहीं, और सब पे मनी लॉन्ड्रिंग के अभी बुशरा बीबी पे और इमरान खान पे भी इल्जाम जड़ दिया था, और जब हकायक सामने आए तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था। फिर इंटरव्यू जबरदस्ती करवा के, पार्टियां बदल के, तो एक अजीब किस्म का माहौल के अंदर जो भी आप इल्जाम दे दें। मोनस इलाई के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे भी अब पाकिस्तान के अंदर जुर्म नहीं है। जब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वजीर आजम और वजीर आला बने हैं, तो कौमी सतह पे बदकिस्मती से जो है वो ये कोई जुर्म उस तरह नहीं रह गया अमली तौर पे। वैसे तो कानून की किताबों के अंदर ये क्राइम ही है। मोनस इलाई की 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद किया गया। मोनस इलाई के कसूर में 5 प्रॉपर्टीज को मुंजमद किया गया। मोनस इलाई की रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी है। मोनस इलाई ने प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई है। अदालत के हुक्म पर मोनस इलाई के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को मुंजमद किया गया है। तो ये है मोनस इलाई के हवाले से खबर। आज साइफर मुकदमे के अंदर इमरान खान जो है उनको पेश करना था, ज़ाहिर है। अब जेल के अंदर तो जज साहब ने जाना नहीं था, चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो है वो फैसला आ चुका है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है वो इमरान खान को पेश नहीं किया गया, क्योंकि इस वक्त डरे हुए इस वजह से हैं कि इमरान खान को बाहर नहीं लाना, फिर वकला होंगे, कोई वो बोल देंगे, बयान दे देंगे सहाफियों के सामने, फिर वो खबर बनेगी सोशल मीडिया के लिए, तो ये उनकी एक इलेक्शन कैंपेन हो जाएगी। तो उनका कोई भी स्टेटमेंट उनको बाहर नहीं आने देना। यानी पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे
وہ کہتے ہیں نا غیر قانونی جو ہے وہ اقدامات کی نظر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا جو الزام مسلسل لگایا گیا، آپ کو علم ہے، آپ خبر سن چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، برطانیہ سے جو 190 ملین پاؤنڈ آیا وہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے بقول شہزاد اکبر کے، وہ تو بڑھ گیا ہے، یعنی ان کو بھی اس کے اندر بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اب جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، بیسیکلی یہ کہا گیا کہ یہ کوئی قومی خزانے کا پیسہ ہے، تو یہ قومی خزانے کا یا لوٹ مار کا پیسہ نہیں تھا، یہ پرسنل ان کا پیسہ تھا۔ جیو نیوز اور تمام جو چینلز ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ برطانیہ سے آنے والے 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں تھے۔ برطانوی عدالت نے اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کا حکم دیا۔ ملک ریاض کے فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر نے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے رقم پاکستان بھجوائی۔ یہ تاثر درست نہیں کہ پیسے حکومت پاکستان کو بھجوائے گئے تھے۔ عرب امارات کے المشرق بینک نے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی ہے اس سے یہ ہو گیا۔ تو یہ عمران خان پر ایک بڑا جو الزام ہے وہ ختم ہوا ہے۔ لیکن جس طرح ملک ریاض کا ایک انٹرویو ریکارڈ کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ملک ریاض نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری زمینیں تھوڑی ہیں، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ زیادہ ہوئی تھی۔ اب سندھ کے اندر زرداری کے بغیر یہ زمینوں کے چکر نہیں ہوتے، یا تو فوج ظاہر ہے ہماری ہے، وہ ساری زمینیں پاکستان کی جو ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ انہی اداروں کی ہے اور انہی اعلیٰ عہدیداروں کی ہے، وہ تو پاکستان ان کی ملکیت ہے ہی۔ لیکن اگر کوئی بچا کچا کچھ ہے تو وہ ہمارے یہ جو سیاسی بدماشیاں ہے وہ اس کا پاکستان ہے، باقی تو جو چھوٹا موٹا بچ جائے تو وہ باقی پاکستانی عوام کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ ڈی ایچ اے ہے اور ساتھ بیریا ٹاؤن ہے، تو ڈی ایچ اے والوں کو وہ کہتے ہیں زمین سستی ملی، بیریا ٹاؤن کو مہنگی ملی، لیکن یہاں زرداری کے بغیر اتنی ہزاروں کنال زمین وہ مل نہیں سکتی کسی کو۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ ملک ریاض بلاول ہاؤس بنائے تو کوئی صحافی سوال ہی نہ کرے۔ اب یہاں پر بتایا یہ گیا، یہ رپورٹ بنائی گئی ہے کہ جو ملک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو زمین کم دی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں کراچی کے کمشنر کی جمع کروائی گئی جو رپورٹ ہے اس میں انکشاف کیا گیا کہ بیریا ٹاؤن نے جو زمین بنائی تھی وہ اس سے 3000 ایکڑ زائد پر قابض ہے۔ یہ آپ دیکھیں، انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں اتنی قبضہ نہیں ملا، لیکن اب یہ اسیسمنٹ کمیٹی کئی دفعہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں، آج کل اعتماد چونکہ ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کل ملک کے اداروں کے اندر ایک وقت کے اندر یہ ملک ریاض کو ملزم بنائیں گے، دوسرے وقت کے اندر یہی ادارے سامنے سرنڈر کر جائیں گے ملک ریاض کے، یعنی جیسے شہباز شریف اور نواز شریف کے سامنے ایک وقت میں الزامات ملزم بنایا، دوسرے لمحے ڈیل کر کے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ مذاق تو ہے، یعنی اس کو ہم ایک یک طرفہ ڈپٹی کمشنر کی ہم رپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ جو اصل جواب آئے گا وہ دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بیریا ٹاؤن کراچی کا 16,896 ایکڑ زمین کا معاہدہ تھا۔ کمشنر کراچی کے سربراہی میں 10 رکنی سروے ٹیم نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی اور بتایا ہے کہ اس وقت بیریا ٹاؤن 19,931 ایکڑ زمین پر قابض ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بیریا ٹاؤن معاہدے سے 3,031 ایکڑ زائد رقبے پر قابض ہے۔ یہ 10 رکنی سروے ٹیم کی رپورٹ کہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ملیر میں 813 ایکڑ جبکہ جمشورو میں 2,222 ایکڑ زمین بیریا ٹاؤن کے قبضے میں ہے۔ بیریا ٹاؤن جنگل کی زمین پر بھی قابض ہے۔ بیریا ٹاؤن کی جانب سے محفوظ کیے گئے جنگل کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اور یہ رپورٹ سپارکو سروے آف پاکستان فاریسٹ ڈپارٹمنٹ کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ تو اب یہ تو بتا رہی ہے کہ ملک ریاض جو ہے، اب ظاہر ہے ملک ریاض کو اتنی زمینیں بخشنی ہے تو انٹرویو اور سب کچھ ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی ملک ریاض کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آج محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ محفوظ فیصلے کے مطابق تحریک انصاف کا بلے کا نشان قائم رہے گا، یعنی اس کے اندر تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جس طرح ایک ماحول ہے، لیکن ایک تلوار لٹکا دی ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تحریک انصاف کے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، وہ صحیح نہیں ہوئے، لہذا نئے الیکشن 20 دن کے اندر کروائیں، اور اگر 20 دن کے اندر آپ نے الیکشن نہ کروائے صحیح شفاف طریقے سے الیکشن، تو پھر بلے کا نشان نہیں رہے گا۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت خبر تو یہی ہے کہ بلہ خان کا چلے گا، لیکن ساتھ ہی تلوار لٹکا دیا۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ مکتب عشق دستور کا وہ
इसका दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। नून लीग पीपल्स पार्टी डगोसड़ा करते हैं, इलेक्शन होते ही नहीं है, लिहाजा उनको कोई पूछने वाले नहीं है। तोशा खाना के अंदर उन्होंने चोरियां डकैतियां गाड़ियां लेके गए, उनको नहीं पूछा, रूटीन के मुताबिक सब चुप किए हुए हैं। इमरान खान ने वो चुके उसके अंदर कीमत बढ़ाई, इकदामात किए, उसको पकड़ लिया भाई, उसके अंदर भी सजा दे दी। अब इसके अंदर भी पीटीआई में कुछ ना कुछ इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसको वो कहते हैं कि छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जो वैसे ही सबक याद नहीं करते उनकी मौजे मौजे हैं। तो यहां पर अभी भी लगता यह है कि एक तरफ आप देखिए इलेक्शन किस माहौल में होंगे, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इकट्ठे नहीं होने दे रहे हैं, छापे मार रहे हैं, पुलिस पीछे है, फिर इसके अंदर जो है वो एक सख्त माहौल है। इसमें जो इंतखाबात होंगी उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ा मामला है, और वो मामला ये है कि इसके वोटों के जरिए जो है वो आप देखें कि इमरान खान जो चेयरमैन है उनको हटाया जा सकता है, अभी तो नहीं हटाया जा सकता। फिर ये जो इलेक्शन हो गए तो फड्डा फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा कि भाई अभी भी शफाफ नहीं हुए, 2-4 दरखास्तें किसी को अगवा कर लें और कहें जी दरखास्तें दे दें कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। इधर से पीटीआई के बंदों को, चूंकि अगवा करना तो अब एक खेल और तमाशा हो गया है, तो वो इस तरीके से बल्ले के निशान को अभी भी आप यूं समझें कि खतरा समझा गया है, बल्ले को अभी भी खतरा समझा गया। और इलेक्शन कमीशन ने ये जो भोंडा फैसला दिया इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ अपील करने जा रही है। लेकिन हाई कोर्ट में कौन बैठा है? चीफ जस्टिस आमर फारूक। वो फैसला करने ही नहीं देगा, वो लटकाएगा और रिलीफ भी नहीं देगा। तो ये एक पूरी जो है अभी तक भी तलवार लटक रही है, लेकिन बहरहाल फैसले के मुताबिक बल्ले का निशान कायम है। और जब भी अनाउंसमेंट होती है तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस निशान पर जाएंगे, और ये एक जाल भी हो सकता है, यानी कि दरमियान में बल्ले का निशान ये हटा दें और फिर लोगों ने उम्मीदवार वो बने हुए हों, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीजें सामने है। बहरहाल बल्ले का निशान इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा और बिल्ला खान का बल्ला चलेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।